So mao to for the adtong person dito as karsada kay kadungog malagi ta og singgit sa namaligya og isda. Nya karon nagtuo ko og bulinaw ang baligya aning namaligya og isda kay ang singgit man gud is na ay aw banya parehar baya og tingog ang gisaw og bulinaw. So mao to abi nako og bulinaw. Nya karon kay hinaykan malagi ni og para so mao to ning palit na lang pud ko dinha kay parang dira pud sayang ang effort ni sir sa paghulat ba. Kay murag taud-taud pud siyang naghulat kay kanang among balay kay suok-suok pa mo ni dapit murag kumbaga gikan sa karsada paingon dito sa amuha is kuan gyud kay nang murag mudagan pa gyud siguro og mga 1,000 katikang. So mao to kauban din ako ni ko mga pag-umangkons kanunay panabang si Lintoy, si Princess ug si GL. So mao to pagkauman ato is for the ulit na din ng mga person kay mura man tuyo dito igor man mapalit og isda lagi para isudan og panihapon. So mao to story time mao gini among kinabuhi diri sa bukid. Maghulat mi og naay mosuroy nga isda diri sa bukid. Kaysa naman mo ni amo ang plitihon paingon dito sa sentro. Mahal-mahal pud ang pamiliti so mao to makatipid ra gud gamay bitaw kung naay mosuroy nga isda. Pero anak katsada man pud umadto ka ditong merkado makapili gyud ka sa mga isda nga imong gusto. So mao to pag-abot dito sa balay is for the hinlo na dayon ta dinha kay parang masugdan na dinhi og luto. Ikuan sa dinhi og hasang og kaning himbis. Ang pinaka-struggle man gyud sa paghinlo ning isda ani is kaning yung pagkuha sa himbis kay grabe gyud kay katunokon ning ihang kuan ba. So tawagan nila kaliskis o sa tawagan ng ihang kuan gani kanang murag as kilid-kilid grabe katuan. Sabi kay katunukon kinahanglan gyud ka og taas og pasensya mo hinlo ning isda kay og dili gyud ka taas og pasensya matuok gid mo ning isdaan ni. Punan pa aning bata nga magsinirok makasamot og kalangay ba pero lablab kaayo ning bata ani kay kugihan kayo magtabang-tabang. Makasabot ra pud ko aning iyang pagka magsinirok bitaw siya kay kuan. Kanang gusto pud siya mo learn ba kanang unsaon bitaw nang gibuhat nimo. Kumbaga murag magniid bitaw siya dala tabang-tabang lagi. Mao nang kinahanglan gid balik full tank pidi mang pasensya basta magbuhat ka nga naay bata bitaw kauban nimo. Kay kana man gud sila isdaghan kay na sila curiosity gud mo nang kinahanglan nimo silang sabton. So mao to that's it for today's video. Thank you for watching buyers.